पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। समस्त हाथ उठान्तु उच्च स्वर कहन्तु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय आचार्य वृंद, जय वैष्णव वृंद, जय गौरमित, जय राधे गोविंद गोविंद सीताराम लक्ष्मण। हरे कृष्ण। बर्तमान के पार्टी करबा नहीं, मोबाइल चलाइबा नहीं, समस्त नीरवता रक्षा करिवे, कथा श्रवण करिवे। हरे कृष्ण। आप बस जानते हरि बोल चंदन वाला बस समस्ते ध्यान सहकारे श्रवण करिवे। ये ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, ब्रह्माजी ठारू एक पुत्र एक कन्या सन्तान जात होइथिले। पुत्र ना होची स्वयंभु मनु आ कन्यांकर ना थिला शतरूपा। एमानक ठारू मनुष्य जाति आसीची। मनुष्य ठारू मनुष्य जाति आसीबा जोगु आम मान मनुष्य कहा जाउछि। स्वयं मनु शतरूपा को केंद्र करी दुई पुत्र तीनोटी कन्या सन्तान जात होइतिला। पुत्र दुई जन का ना थिला उत्तानपाद प्रियव्रत आ तीनोटी कन्या आस आस बस सेठी बसंतु सुनिबो सेठी बसंतु पार्टी करबने चुपचाप बस सुनिबो। तो तीनोटी कन्या मान का ना है आकुति देववती प्रसूति। तो प्रसूति विवाह होइतिला दक्ष प्रजापति सहित। दक्ष प्रजापति थिले ब्रह्मांकर पुत्र। दक्ष प्रजापति प्रसूति को केंद्र करी 16टी कन्या जात होइतिले। ए कन्या मान के मध्यरु शेष कन्या का ना थिला सती। सती ना शुनिछन हरि बोल सती ना शुनिछन। हाँ सती सती ना शुनिछन सुनंद की को काटी कर सुनिबे कत अपना पुरो पुरो। ते सती कर विवाह होइतिला शिवजी के सहित। हाँ हरे कृष्ण बुझ परछन। सती कर विवाह होइतिला कहा सहित ब्रह्मा शिवजी के सहित। किंतु सेई
ସତୀ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶିବ ନିନ୍ଦା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ଦେହ ଭିତର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦେହକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଲା। ତ ସତୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ହିମାଳୟଙ୍କର ଔରସରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାର୍ବତୀ। ପର୍ବତରାଜଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ପୁଣି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତି ସୁଖମୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଆରେ ପାଟି କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବାଜ ଆସିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ସଂସାର ଜୀବନ କେତେବେଳେ ସୁଖମୟ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନଥିବ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମନ କଥା ଖୋଲିକିରି କହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଚେୟାର ବସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଚେୟାର ବସନ୍ତୁ, ହଁ ବସନ୍ତୁ, ସେ ଚେୟାରରେ ବସନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତୁ। ଯେମାନେ ତଳେ ବସିପାରନ୍ତି ଚେୟାରରେ ବସିପାରନ୍ତି, ଚେୟାର ସବୁ ରହିଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସଂସାର ଅତି ସୁଖମୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। ସଂସାର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସୁଖମୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମନର କଥା ଖୋଲିକିରି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସେ ସଂସାର ଅତି ସୁଖମୟ ହେବ। ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତି ସୁଖମୟ, ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିବଜୀ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ପତିଦେବ ଫେରି ଆସିବେ, କାରଣ ପତିଦେବଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅତି ସୁଖଦାୟକ, ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ପତିଦେବ ଫେରି ଆସିବେ। ପତିଦେବଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ସର୍ବଦା ପଥ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହାତରେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର। ନାରଦ ମୁନି ପାଟିରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କିଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆସି ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣି ବସାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଶିବଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଥା? ହରି ବଲ, ୟାର କଥାଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ତ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନାରଦ ମୁନି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସଂସାର ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ, ବହୁତ ସୁଖମୟ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ମନ କଥା ଖୋଲିକିରି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ବହୁତ ସୁଖମୟ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେକରେ କାହିଁକି ସେ ମୁଣ୍ଡମାଲା ରହିଛି? ସେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ? ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ଏ କଥା ତ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିକିରି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁସ୍ସା ଭାବ ଜାତ ହେଇଗଲା। ନାରଦ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର କରି ବସନ୍ତି, ନାରଦ ସେଇଠିରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏମିତି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଶିବଜୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନାହିଁ, ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର କରି ବସିଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀ ଆଜି ଏଇପରି ମୁଖ ଗମ୍ଭୀର କରି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ତ ଶିବଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଶିବଜୀ ସେ ନିଜେ ଗୃହକୁ ଆସି ପାର୍ବତୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ କି? ମୁଁ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଖୁସିରେ ହସିକିରି ଖୁସିରେ ଏହିପରି କଥା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର, ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର କରି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ये चिंता करले, शिवजी चिंता करले नारद मुनि आसी किसी गड़बड़ कर जाइछन्ते। पार्वती पचार प्रभु मु कि आपनका प्रिय नुहे? शिवजी कहीं तुम्हें मोर प्रिय नुह? ये जगत रे सबुठार प्रिय होचन मोर आराध्य देव भगवान। से भगवान को पर यदि कहीं ये जगत प्रिय यदि से हूँ तुम्हें। तो शिवजी सहित पार्वती सहित कहते प्रभु मुझे आपन का प्रिय हेली आपन बेकरे मुंड हार धारण कर सब मुंड कहार? शिवजी कहते ये जिते मुंड देखिपार ये मुंड सब तुमार, तुम्हें जिते थर देहत्याग कर तुम्हारा प्रति प्रेम बसत तुम्हारा प्रति प्रीति बसत तुम्हारा मुंड को हार करी मु बेकेरे धारण कर। पार्वती कहले मु एते थर मृत्यु वरण करिचे माने मालार जेते मुंड सेते थर से मृत्यु वरण कर। तो पार्वती पचार दिया मु एते थर मृत्यु वरण करिचे? शिवजी कहले हाँ तुम्हें जिते थर मृत्यु वरण कर दिलो तुम्हारो प्रति प्रेम बसत तुम्हार मुंड को नहीं यहीपरि हार तैयारी कर बेकर धारण कर। पार्वती से पचार प्रभु आपने केते थर मृत्यु वरण कर? शिवजी कहले मु केबे हेले मरी भी नाही, मु केबे मरी नथिली किंबा मरी भी नाही। काहे ना भगवान कर कथा श्रवण करवा जोगु मु मृत्यु को जय कर जाइए। मोर गोटे ना हो शिवजी कर गोटे ना मृत्युंजय। हाँ जानते मृत्यु को जय कर जाइए। भगवान का भागवत कथा श्रवण करले मरणशील व्यक्ति मृत्यु को जय कर जीवे। तो शिवजी एक कथा कहले भागवत कथा श्रवण करवा जोगु मु मृत्यु को जय कर जाइए। पार्वती कहले भागवत कथा श्रवण कर आप मृत्यु को जय कर जाइए गोटे ना हूँ मृत्युंजय। तो से भागवत कथा आज मत श्रवण करंतु मु आज ठारी आपन भली अमरत्व प्राप्त है मृत्यु को जय कर। तो से शिवजी कहते टिके धैर्य धर गोटे शुभ दिन देखी तुमको भागवत कथा परिवेशन कर श्रवण कराइबे ना मत आज श्रवण कराइबा कहबो मु आज ठारे आपन भली मृत्यु को मु जय करी मु आपन मृत्युंजय है जीवी। तो तीन प्रकार हट रही है। हाँ अरे पार्टी करबे ना तीन प्रकार हट क्यों तीन प्रकार राज हट बाल हट स्त्री हट हट बुझ पार। हाँ जीत हाँ ता संगे संगे पूरण करवा केवल विपरीत हो। तो शिवजी देखिले पार्वती ये जो जिद धरी या पूरण जो न करी पुणी केते से प्राणायाम बसी देह त्याग कर। पितांकर सभा को जाए मो पिता मत निंदा करवा जो से सही पारा ना सेठारे जोग अवलंबन करी देहर अग्नि प्रज्वलित कर से देह त्याग करना। तो ये जो हट धरी या संगे संगे पूरण न करी कौन अवस्था हो किए जाने।
ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବଜୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଇ କେଦାରନାଥରୁ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଟାକୁ? ଅମରନାଥ। କେଦାରନାଥରୁ କୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଅମରନାଥ, ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଗଛ ରହିଛି, ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶିବଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀ ସେଠାରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଡମରୁ ବାଦ୍ୟ କରିଲେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଡମରୁ ବାଦ୍ୟ କରିବେ, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ଡମରୁ ବାଦ୍ୟ କରି ନୃତ୍ୟ କରିବ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ? କ'ଣ? ରୁଦ୍ର। ନଟରାଜ। ଶିବଜୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ? ନଟରାଜ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ? ନଟବର। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର କିଏ? ଶିବ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେତେ ଜୀବ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇଉଠିବେ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ? ନଟବର। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନଟରାଜ। ତ ଶିବଜୀ ଯେତେ ଡମରୁ ବାଦ୍ୟ କଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ମାନେ ଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣର ଭୟରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା କେବଳ ପାର୍ବତୀକୁ ଶୁଣାଇବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶୁଣିବେ ସେ ଅମର ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ଏଇ ଫୋନରେ କେବଳ ପାର୍ବତୀକୁ ଶୁଣାଇବେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ନବଜାତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମା ଶୁଆ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା ରହି ନବଜାତ ଯିଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ, ନବଜାତ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ। ଡଙ୍ଗା ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଉଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ରହିଗଲା। ମା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଭୟଭୀତ ହେଇ। ଆଉ ଶିବଜୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ବସିଲେ। ଆଉ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ। ଶିବଜୀ କଣ୍ଡିସନ କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି, ଭାଗବତରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? 18,000 ଶ୍ଲୋକ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଏ ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକ। 18,000 ଶ୍ଲୋକ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରି ଯିବେ। ତୁମେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଅନ୍ତେ କ'ଣ କହିବ? ହଁ ହଁ। ତୁମେ ଏଇପରି ଯଦି ହଁ ହଁ ମାରିବ, ତେବେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କହି ଚାଲିବି। ତୁମର ଯେତେ ହଁ ମାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଠାରେ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ଉପରେ ସେ ଛୁଆ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ କଥା, ଏ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି। ତ ଶିବଜୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିছে, ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତ। ये प्रथम श्लोक आरंभ करते हैं। और पार्वती प्रति श्लोक अंत हाँ हाँ, और शिव जी हाँ हाँ सुनी कंटिन्यू ये श्लोक आवृत्ति कर चलते भागवत कथा व्यक्त करी पार्वती को सुना से साथ छुआ पक्षी छुआ से भी शुणुचे। एमती समय श्लोकर अदा एमती स्त्री सुलभ सब पश्चात पार्वती हाँ हाँ शुई जाते। श्रोता यहीपरी माने स्त्रीलोक मान यदि भागवत कथार बसवे प्रथम शुणी थे शुणु 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 तापर स्त्री सब बसत आलस्य बसत शुई तो पार्वती ठीक से सी भागवत अधा शुणिले आलस्य बसत हाँ हाँ मर मर शुई गले। तो से छुआ पक्षी छुआ सी सहित चिंता कले कंडीशन कर प्रभु
যেতে সে যে পর্যন্ত হ্যাঁ মারিদেবে সে পর্যন্ত ইয়ে ভাগবত কথা কହି ଚାଲିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଇଏ ଭାଗବତ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତ ପାର୍ବତୀ ଯେତେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଏ ଭାଗବତ ଅଧା ଶ୍ରବଣ କରି ତା ଦେହରେ ସେଇପରି ଚିଶକ୍ତି ବଳ ଆସିଯାଇଛି ସେ ସେତ ପାର୍ବତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଁ ହଁ ଆସିବ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ହଁ ହଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାଗବତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣାଶନମ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମନସ୍ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ ଏ ଭାଗବତ ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଗଲା ଆମେ ଏ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ କଳିଙ୍କର କବଳରେ ଅଛୁ ମାୟାର କବଳରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ କଳିର କବଳ ମାୟାର କବଳ ଜନ୍ମିତ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ এই দুই প্রকার কার্য করিবাকে হব দুই প্রকার কার্য কোন কিন্তু ভাগবত মন্ত্র শ্লোকে কহা যাচ্ছে নাম সংকীর্তন যশ সর্ব পাপ প্রণাশনম যশ কলে সেই ভগবানଙ୍କର নাম যদি আমি পাটিরে উচ্চ স্বরে কীর্তন করিবা তাহলে আমার পূর্বার্জিত যেতে সব পাপ কর্ম ফল ভোগিবার ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକି କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे याକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବେଦରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି সমস্ত মন্ত্রর শক্তি এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রতে মন্ত্র অর্পণ করা যাচ্ছে তুমি ইয়াকে কুয়া যাচ্ছে মহামন্ত্র এই পাটিরে যদি এ নাম উচ্চারণ করিবে জন্ম জন্মার্জিত সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়ারু সে মুক্ত হয়ে যাবে দেখুন তো কলিযুগ লোকমানଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ସରଳ ଧର୍ମ ଦିଆଗଲା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଟିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଯେତେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମନସ୍ତଂ ନମାମି ହରିଂ সেই ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି କଳମୋଷ ନାହିଁ ସମସ୍ତ କଳମୋଷରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ତାପରେ ତାପିତ ହଉଛେ এই তাপ ইয়ে সব দুঃখ সেତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ রাম হরে হরে তিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দেয়া গেল ইতি ষোড়শকম নাম নাম করি কর্মস নাশনম না তর পরতর উপায় সর্ব বেদেশু দৃশ্যতে কেতটি বেদ বেদ কেতটি রয়েছে বেদ পাঁচটি বেদ হ্যাঁ চারিটি বেদ ঋক সাম যজু অথর্ব এই চারিটি বেদ পুনি ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করি তাকে পঞ্চম বেদ নাম দেবে এই সমস্ত বেদের সমস্ত শাস্ত্রর এ নির্যাস বাহিরিছে কোন এই নাম যদি 16 নামযুক্ত হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্র যদি কেউ পাটির উচ্চারণ করবে সমস্ত কর্মস্বরূপ সে মুক্ত হয়ে যাবে ইতি ষোড়শকম ষোড়শকম কহিলে 16 নামযুক্ত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কেতে না রয়েছে হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। কেতটি হল? 16। हाँ কেতে 16। हाँ हरे माने राधा, कृष्ण माने सर्वाकर्षक कृष्ण। तो हरे कृष्ण माने राधा कृष्ण। तेरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तार माने कोन राधा कृष्ण 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 राधा राधा। पुनि हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राम कहले भगवान कृष्ण, राम नेति राम। तो हरे माने राधा, तो राधा के पाके के रहिबे? दशरथ नंदन राम ना परशुराम ना बलराम, के रहिबे? नंदन नंदन जशोदा नंदन कृष्ण। तो हरे राम माने राधा कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। तमने राधा कृष्ण 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 राधा राधा। एठारे कृष्ण शब्दर अर्थ हচ্ছে सर्वाकर्षण, आकर्षण। कृष्ण भक्त को आकर्षण करी, राम माने रमनेति राम, आनंद सागर निमज्जित करे। तो जे भगवान के नाम पाटिर उच्चारण करिवे से सर्वदा आनंद सागर निमज्जित है। कथा बुझ पारले? बुझ पारले? हाँ, ई नाम करिबा तेबे जमर कबलर मुक्त होई पारबे। हाँ, तेरा नाम माने भगवान कर नाम यदि आम उच्चारण करिबा, जन्म जन्मार्जित जते सब पाप कर्म प्रतिकार भोगिबा थिला सेतुर आमे मुक्त होई जीवा। तेरे कंक्लूजन दिया गला केउतरे भागवत अंतिम श्लोक रे। तेने 18,000 श्लोक जेते एई पर आवृत्ति करी शिवजी आँखि मिलन करले, श्रोता शुई जाइछन्ति। के श्रोता? पार्वती। शिवजी देखि चकित हो गला, अरे ये तो शुई जाइछि, तो हाँ के मारुथिला। तेने शिवजी एते क्रोधित हो गला, से अनारे चारिआडे काहाकु देखि पारला नाही, दृष्टिर उपराटु पड़ला। त्रिशूल हस्तर ठिया हो जाइछन्ति। शुआपक्षी, से शुआपक्षीर छुआ जेते भागवत कथा श्रवण करिछन्ति तांकर देहरे बहुत शक्ति आसी जाइछि। हाँ सेतेबेले से शिवजी के उग्र रूप देखि भयभीत होई सेठर से उड़ी चली गई। शिवजी के आखिरे पड़ी गला। शिवजी चिंता कले याक मु बध करी। तो शिवजी तांके पछ पछ धाइले। हाँ एई परि शुआपक्षी छुआ भागवत कथा श्रवण करी अमरत्व प्राप्त हो जाइछन्ति। तेनी से उड़ी उड़ी जाउछन्ति। आज सम्माप्रास आश्रम जोटर व्यास देवंकर आश्रम कोठारे सम्माप्रास आश्रम बद्रीनाथ ना शुणुछन्ति? सेठारे जे सरस्वती नदी कूलरे व्यासदेवंकर आश्रम, या होछि सम्माप्रास आश्रम। सेठारे व्यासदेवंकर पत्नी वितप्पा से हाय उठाइछन्ति। एमिति जे शुआपक्षी छुआ उड़ी उड़ी आसी ताको पाटी भीतर गर्भ भीतर जाए फसी जाए। देखुछन्ति के? शिवजी। तेने शिवजी त्रिशूल हाथ रे सेठारे आसी उपस्थित हो जाइछन्ति सेई शुआपक्षी छुआ को बध करिया पा। एमिति व्यासदेव आसी उपस्थित हो गले। व्यासदेव शिवजी के उद्देश्य बुझी पारी से सेतेबेले हाथ जोड़ी करी शिवजी को कहछन, प्रभु आपण निज मुखे एक कथा कहिसंती जे भागवत कथा श्रवण करबा जुग आपण मृत्यु को जय करि जाइसंती ना, आपण नाम होछ मृत्युंजय। आ माता पार्वती को ये भागवत कथा श्रवण करे तांको मृत्यु को जय करिया पाई आपण ये भागवत कथा कहथिले। किंतु माता पार्वती आलस्य वशतः शुई जाइथिले। तेने भागवत का श्रवण पूर्ण फल से प्राप्त ही पाले ना। किंतु ये शुआपक्षी छुआ आपन के मुखरु पूर्ण संपूर्ण भागवत का श्रवण करवा जोगु ये तो अमरत्व प्राप्त हो जाए। आपने जिते चेष्टा करले भी या को बध करी पारिब ना। शिवजी क्रोध मूड रे थिले, वर्तमान ये कथा सुनी स्वाभाविक अवस्था रे फेरी आसे। से चिंता तो ठीक कथा, ये तो भागवत कथा श्रवण करी तो अमरत्व प्राप्त हो जाए। मुझे चेष्टा करले भी या को बध करी पारिब ना। शिवजी सेठी फेरी गले कोडे को अमरनाथ जोठारे पार्वती से पर्यंत शुई थिले।
पार्वती की डकुଛନ୍ତି उठ तुम तो मृत्यु को जय कर जाइछ भगवत शुनि शुनि से जाइछ तेरे शिवजी पार्वती की सेटू ने केदारनाथ को चले गए यारे सुखदेव स्वापक्षी व्यासदेव के पति बीतापन के गर्भ रहे मनुष्य सन्तान केते दिन गर्भ रहते 10 मास 10 दिन हाँ ये 10 मास 10 दिन अतिक्रांत हो गला वर्ष हो गला तथापि भूमिष्ठ हो नांती 2 वर्ष हो गला 3 वर्ष हो गला 4 वर्ष हो गला एहीपरि वर्ष पर वर्ष अतिबाहित हो जाउछि तथापि गर्भस्थ सन्तान भूमिष्ठ हो नांती 12 वर्ष हो गला सेते बड़े व्यासदेव गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य कर कहते हे महाशय तुम्हें कौन तुम माता को बध करने तो माता के गर्भ रोच गर्भर सन्तान से शुआ पक्षी सुखदेव गोस्वामी हो जाते सुखदेव से तो उत्तर देव से मुझे पूर्व केते प्रकार शरीर धारण करी बाघ शरीर के हाथी शरीर के बड़ा यहीपरि सर्प शरीर के घोड़ा शरीर केते प्रकार शरीर धारण करते बर्तमान बहुत सौभाग्यवशत थर मु मनुष्य देह प्राप्त तेणु यह हूँ मोर उपयुक्त भजन स्थली ये जगत हूँ माइक जगत मुझे भूमिष्ठ हेबी ताले मु मायाग्रस्त हो पड़ी देखो गर्भस्थ शिशु यहीपर उत्तर देवे आम समस्त मायाग्रस्त मोहग्रस्त कहीं माइक जगत आम कृष्ण आड़ को आम मन जाओ ना लगो ना तेने आम केवल मायार पछरे धावित हो मायाग्रस्त तेने आम समस्ते आम कौन हो ना जमराजन द्वारा आम अपेक्षा जमदूत आसी घर मुटिकी नबे मनुष्य देह पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया विष खाए आम मनुष्य देह प्राप्त केवल राधा कृष्ण को भजन करने राधा कृष्ण भजन एकमात्र मंत्र होती हरे कृष्ण महामंत्र ये देव सांग भगवान चैतन्य महाप्रभु गोलेकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन ये गोलक वृंदावन में नहीं आसन ये जगतर कौन शब्द नहीं कौन मंत्र नहीं से गोलक वृंदावन जोटारे दिन राति 24 घंटे नाम कीर्तित हो जगत भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम धरी आसती ये जगत आम समस्त कलिहत जीव मायाग्रस्त कलिर कबल मायर कबल जन्म चक्र उद्धार करने केवल एकमात्र कलिजुग लोक मान धर्म हिसाब स्थापन कले कलिजुगे धर्म कृष्ण नाम यज्ञ सार आर कोन धर्म कहले नहीं है पार कौन से धर्म आचरण करी ये जन्म चक्र उद्धार हो पारिब ना कलिजुग लोक मान पाए केवल भगवान का नाम रूपी धर्म या व्यतीत कौन से धर्म दिया गला नहीं एमती कि भागवत 6ठ स्कंद रे जमराज निज मुखे कथा कहते जमदूत मान एता बाने लोके अस्मिन् पुंसां पर धर्म भक्ति जोगे भगवती तो नाम ग्रहण आदि भी ये पर्यंत जिते प्रकार धर्म ये जगत प्रवर्तित है भगवान का नाम रूपी धर्म ठार श्रेष्ठ धर्म आओ किछि नहीं केवल भक्ति सहकारे श्रद्धा सहकारे ये नाम को आश्रय करने के हो ये नाम को ग्रहण करने के हो ताहले हमें नाम चरम फल कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो पारिबा मनुष्य जीवन हमार धन्य है जीवन हमें सेतेबेले पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जावा जन्म चक्र उद्धार हमें नित्य आनंदमय धाम भगवान के पाख को फेरी जाई पारिबा जो भगवान का धाम से धामेर कहारी मृत्यु हेब नाई कई वृद्ध दशा प्राप्त हेब नाई कई कौन प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हेब नाई केवल नित्य किशोर नित्य आनंद 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 आनंदाम्बुधि वर्धन प्रतिपद पूर्णामृत साधन ठीक से जगत विपरीत होचे ये जगत ये चारि प्रकार दुख पूर्ण अवस्था रही जन्म ग्रहण करवा गोटे दुखदायक मृत्युवरण करवा गोटे दुखदायक वार्धक अवस्था प्राप्त हवा गोटे दुखदायक विविध जो धर्म जो जुग से धर्म जब आम आश्रय करवा से धर्म अवलंबन कर भौतिक दशार जन्म चक्र उद्धार
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହିପରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ମାଇକ ଜଗତ, ମୁଁ ଯଦି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ସେତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଉ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାୟାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇ ମାୟାରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି? ବ୍ୟାସଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଠିକ କଥା ତ, ମୁଁ ତ ମାୟାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରୁଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି তুমি ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଡ଼ର ପୃଷ୍ଠ ଆରୋହଣ କରି ସମ୍ୟକ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋ, ତୁମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ এই কথা କହିଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ। ହେବା ସାଥେ ସାଥେ 12 ବର୍ଷ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? 12 ବର୍ଷ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା। କିଏ ପିତା, କିଏ ମାତା, କିଏ ଆତ୍ମୀୟ, କିଏ ସଜ୍ଜନ, ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ବଶତ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଲେ, ହା ପୁତ୍ର କରି। କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବଙ୍କର ମୁଖରୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏହିପରି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ବହୁତ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କେଉଁଥିଲାଗି? ଏଇ ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ এই ভাগবত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিল। তেমনি এই শিক্ষা তাঁর পুত্র সুখদেবকে দেওয়া পাই সে বহু তপস্যা প্রভাবে এই পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমান পুত্র গৃহত্যাগ করে বন আড়କୁ দৌড়িলে। তেমনি ব্যাসদেব যেহেতু ভগবানଙ୍କର অবতার, শাক্তবেশ অবতার, ত্রিকালদর্শী, তিনি সে সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে চিন্তা করলে ଏ ସୁଖଦେବକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବା କଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପନ୍ଥା, ଭାଗବତ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ଭାଗବତ ବିଭୁ ସର୍ବାଶ୍ରୟ, ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ନାନା ଅର୍ଥ କହେ। ଭାଗବତ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ଭାଗବତ କଣ? କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗବତ ରୂପେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ভগবান কৃষ্ণ 125 বর্ষ লীলা প্রকট করি বৃন্দাবন লীলা, মথুরা লীলা, দ্বারিকা লীলা, দ্বারিকা অবস্থান করে এই কুরুক্ষেত্র লীলা এসবু সমাপ্ত করে নিজ ধামକୁ ফেরিগলে। অলিহত জীব কেমিতি উদ্ধার হবে? সমস্ত মায়াগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, ধর্মকে ছাড়ি সমস্ত অধর্মে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। ইয়ার পরিণাম স্বরূপ সমস্ত যমদণ্ড ভোগ করিবে। এথিরে কেমিতি উদ্ধার হবে? তেণু ভগবান কৃষ্ণ নিজକୁ ভাগবত রূপে পরিবর্তন করে এখানে রখিগলে। কলিযুগ লোকମାନଙ୍କର ପାଇଁ একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে কোন? ভাগবত। ভাগবতକୁ কৃষ্ণଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମନେ କରାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଯେପରି ବିଭୁ ବସ୍ତୁ, ବିଭୁ ମାନେ କଣ? ବିଶାଳ, ଅନନ୍ତ। ତ ଭାଗବତ ଠିକ ସେହିପରି ବିଭୁ ବସ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ। কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়। কৃষ্ণ যেମିତି ସମସ୍ତ ଜୀବର একমাত্র ଆଶ୍ରୟ, ଭାଗବତ ଠିକ ସେହିପରି ସମସ୍ତ କଲିହତ ଜୀବମାନଙ୍କର একমাত্র ଆଶ୍ରୟ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟରୁ ଭୋଗ ବାସନା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା। ଏଥିଲାଗି ଭାଗବତ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା। ଆମର ହୃଦୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଅଛି,
ଗନ୍ଧା ସବୁ ରହିଛି, ହଁ ଭୌତିକ ଭୋଗ ବାସନା ରହିଛି, ଏସବୁ ଅନର୍ଥ, ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ଭାଗବତ କଥା, ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ଭାଗବତ କଥା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ପାଇଁ ଯମଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗା ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବିଦ ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା তজ্জোষণা আশু অপবর্গ বর্তমানি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি অনু ক্রমেশ্বতী। ये भगवान कपिल देव এই কথা কହୁଛନ୍ତି। শতাং প্রসঙ্গা মানে সাধু ମାନଙ୍କର ମେଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ये ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ କଥା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଭବନ୍ତି ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା, ଅର୍ଥାৎ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଆଶୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ପବର୍ଗରେ ଅଛୁ। ପବର୍ଗର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ପବର୍ଗ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗ ରହିଛି, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ହଁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ପ ବର୍ଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ପ ମାନେ କ'ଣ? আমি দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছে, পশু ভরি কঠোর পরিশ্রম করেছে। তেমনি প মনুষ্য দেহ পশু মানুষ ভলি কঠোর পরিশ্রম করা নহে। মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে কেমিতি দিব্য তপস্যা আচরণ করি এই জন্মমৃত্যু চক্র উদ্ধার হয়ে ভগবানଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁପରି ତପସ୍ୟା? ନା ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କ'ଣ ସବୁ? এই ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରିବା, ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ କ'ଣ କରିଛେ? ପଶୁମାନଙ୍କ ବଧ କରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ତା ପ ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ ପାଟିରେ ଫେନ ବାହାରି ଯାଉଛି, ହଁ ଦେହର ରକ୍ତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ? କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଦେହର ରକ୍ତ ଝାଳ ଆକାରରେ ଦେହରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ପ ଫ ପାଟିରେ ଫେନ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ପ ପରେ ଫ ପରେ ବ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା। କାରଣ ବରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇ ସବୁ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା, ଟିବି ହେଇଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, 4-5ଟା ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦେହରେ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଟିବି ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ তোমার ক্যান্সার হয়ে যায়, টিবি হয়ে যায়, তুমি আর 4-5 মাস অধিক বঞ্চিব না। সেটার কোন হব? ভয়, মনের ভয় আসে যাব। হ্যাঁ প ফ ব তারপরে এই কথা শুনে তো ভয়ভীত অবস্থা। ডক্টর কহে তোমাকে অপারেশন করা কি হব? হ্যাঁ তাহলে বঞ্চিব না আর অধিক দিন। তো সেটা ভয়ভীত হয়ে সে ভ পরে মৃত্যু। আমার অন্তিম পর্যায়টা কোন? আমি সমস্তে মরিবু, মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ গীতার কোন বলছেন? জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুম, ধ্রুবম জন্ম মৃতস্য। যে জন্মগ্রহণ করেছি সে নিশ্চিত রূপে মরিব, আর যে মরিব সে আর গোটে জড় শরীর নেই জন্মগ্রহণ করিব। আমি সমস্ত জন্মমৃত্যু চক্রে পড়ে যায়। 84 লক্ষ প্রকার জীবজন্তুরে
14 লোকযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডরে কেবল ভ্রমণ করেছে, ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଛେ। ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଜଳରେ ଅଛି 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳଚ ଦେହଧାରୀ ଜୀବ। ସ୍ଥାବର ନନମୁଭିଂ, ଏ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। କୃମି କୀଟ ସରୀସୃପ 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ପକ୍ଷୀ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ପଶୁ ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ଏହା ହଉଛି ଟୋଟାଲ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ଜଳରେ କେତେ ପ୍ରକାର? 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ସ୍ଥାବର 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। 29 କୃମି କୀଟ 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। 40 ପକ୍ଷୀ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ। 50 ପଶୁ ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। କେତେ ହେଲା? 80। 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ତ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି। ଅନସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ହାଫ୍ ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଚାର ବିଚାର ଯେ ମାନେ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି, ଆହାର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବା ଏଇସବୁ। এই আফ্রিকা ଆମେରିକା ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟ ଯେ ସବୁ ନରନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେହରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ମାରି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଇଏମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଶିକାର କରି କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇ ଏସବୁ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହାର। ତାଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ। କେମିତିଆ ନା କାହାରି ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖବର ଦେବେ, ଘରବାଲା ବଜାରକୁ ଯିବ, ବଜାରରେ କୁକୁର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିବେ। 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଦିନ କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ତା କୁକୁର ସେତେ ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବ। ଘଣ୍ଟା ଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କୁକୁରଟାକୁ ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ, ଛୁରୀରେ ପେଟ ଚିରିକିରି ସେ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟকে ଦେବ କ'ଣ? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। এইপরি আহার, কদর্য আহার। এইপরি অর্ধসভ্য মনুষ্য আচরণ। সেসব দেহ আমি ধারণ করতে, সেসব দেহ অতিক্রম করে বর্তমান আমি সভ্য মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে। সভ্য মনুষ্য দেহ হচ্ছে সৃষ্টির স্রষ্টার সর্বোত্তম সৃষ্টি। ইয়ার শ্রেষ্ঠ শরীর আর নাই। মনুষ্য শরীর দ্বারা আমি কেবল তপস্যা আচরণ করিপারি। এই মনুষ্য দেহ দ্বারা আমি কেবল ভগবত ভক্তি করিপারি। এইপরি তপস্যা আচরণ করি, ভগবত ভক্তি করি আমি জন্মমৃত্যু চক্র দ্বারা ভগবানଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର କପିଲ ମୁନି, ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଆଶୁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନୀ। ଯଦି ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯିବା। ହରିବୋଲ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା। ପବର୍ଗରୁ ଆମେ ଅପବର୍ଗ, ଅପବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପବର୍ଗ। ପବର୍ଗ ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅପବର୍ଗ, ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ସେ ଶୃଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ 7 ଦିନରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଲପତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। আর এই সুখদেব গোস্বামীଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ 7 ଦିନରେ ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣର ପରିଣାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଇଏ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜଣେ ମହାପାପୀ ଥିଲେ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ। ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ସବୁ ପାପ କରିଥିଲେ, କେତେ ସବୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ
ସାତ ଦିନ ଏଇ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭୂତ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦିବ୍ୟ ରଥ ସେଟାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରଥରେ ବସେଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହା ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣର ଫଳ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଭାଗବତ କଥା କେବଳ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ ବନରେ ଦୁଇଜଣ କାଠୁରା ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାର କଥା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଏବଂ ଲୀଳାର କଥା। ଏଇ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, କାଠୁରା ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମମାନେ ଯେତେ ବନରେ କାଠ କାଟିଥିବ ସେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିବ। କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିବ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବଜିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଦିନ ସେୟା ହେଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କାଠୁରା ମାନେ କାଠ କାଟୁଥିଲେ, ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଯେ ଶ୍ଲୋକଟି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଓହୋ ବୋକି ଜଂ ସ୍ତନ କାଳ କୁଟଂ ଜିଗଂ ଶେପ ଦପ୍ରସାଦି ଲେବେ ଗୋତିଂ ଧାତ୍ରଂ ଚିତଂ ଅନ୍ନଂ କମ୍ବ ଦୟାଳିଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଅସତୀ ନାରୀ ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ପୁତନା ସ୍ତନରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ମିଶାଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁତନାକୁ ବଧ କରି ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୁଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏତେ କରୁଣାମୟ, ଏକ ଅସତୀ ନାରୀ ବକାସୁରର ଭଉଣୀ ପୁତନା ସ୍ତନରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ମିଶାଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ପୁତନାକୁ ବଧ କରି ଧାତ୍ରୀ ମାତା ପଦ ଦେଇ ନିଜ ଧାମ ଗୁଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି କରୁଣାମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କିଏ ହୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବି ନାହିଁ ତ କାହା ଶରଣକୁ ଯିବି? ସେଇ ଦିନରୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ଚିରତର ପାଇଁ ପରିହାର କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଆସି କାଠୁରା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକ କାହା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ? କାଠୁରା ମାନେ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଓ ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବନରୁ ପୁଣି ସେ ଫେରି ଆସିଲେ କେଉଁଠାକୁ? ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା ଯେ ସମାପ୍ତ ଆସନ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ହାତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କୃପା କରି ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ এই ভাগবত কথা তাকে শিক্ষা দেবে। আর সেই কথা সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজ সভারে আসি তা ব্যক্ত করলে। এইভাবে পরীক্ষিত মহারাজকে জনমৃত্যু চক্র উদ্ধার করে ভগবত ধাম বৈকুণ্ঠକୁ পঠাই দেবে। এ হচ্ছে ভাগবত কথা। তেণু যে পর্যন্ত আমি মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত সাধুসঙ্গ করি সাধুঙ্কর মুখের ভাগবত কথা শ্রবণ ন করেছে, সে পর্যন্ত ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧୁ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଆଜିକାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ତ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି, ସବୁ ବିଜନେସ୍, ବ୍ୟବସାୟ, କମର୍ସିଆଲ। ये सब मानकर पाखे भागवत का सुनले हमार कौनसी प्रगति हेब ना, चित्त कौनसी परिवर्तन हेब ना। कहीं भागवत कथा व्यक्ति से मनोरंजन करके पैसा रोजगार करिया पेट चलाइबा, ये भागवत कथा नुहे। भागवत कथा श्रवण उद्देश्य होचे आमे केमिति जन्म मृत्यु चक्र उद्धारे भगवान को पाखकु फेरि जिबा। जेमिति सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कहिदेले, सेही भागवत कथा श्रवण करी ये परीक्षित महाराज जन्मत चक्र उद्धार है भगवान के पाखकु फेरी गले। ठीक सही पर गोकर्ण मुखरु ये भागवत कथा श्रवण करी भूत देह प्राप्त होते धुंधुकारी से जन्मत चक्र उद्धार है भगवान के रूप प्राप्त है भगवत धाम को फेरी गले। और जिते ऑडियंस माने थिले से माने जिते परवर्ती भागवत कथा रे एकाग्र मन श्रवण करले
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ ଶ୍ରବଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତ ଶ୍ରବଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବାନି। ଆମେ ସେଇ ନିବୃତ୍ତି ଚକ୍ରରେ ରହିଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଅମରତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି সেই ভক্তଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ସେଇ ଭାଗବତ ବି ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏହିପରି ଭକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ସହିତ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ଦେଇ ନାମ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ संकीर्तन की नाम संकीर्तन और जनक सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे जय श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय। बहुत धन्यवाद। तो बर्तमान आम पाखे ये गीता रही भगवान कृष्ण के लीलाभिषेक श्री कृष्ण बही रही
ମୁଁ ଏ ଯେ ତିନିଟି ବହି ଅଂଗ୍ରେଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ମଥୁରା ଲୀଳା ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୁଖୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏହାର ଇଂରେଜୀ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଅଂଗ୍ରେଜୀ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହା ନାଁରେ ଯାଇଛି ସୁଖୀ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ଏହା ହେଉଛି ଅଂଗ୍ରେଜୀ ଦି ଏମ୍ବେଙ୍କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେପାରେସନ୍। ଅଂଗ୍ରେଜୀ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ରାଧାରାଣୀ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭାବ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। তিনি এই ତିନୋଟି ବହି ଏଇଠି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଥିରେ ସବୁ ରହିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବେ ଏ ବହି ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଏ କୃଷ୍ଣ